खाई सारा मत एत भल लगी से मो डेली ही आसे 365 365 दिन जाक आसे जी भी चाहते खाया आसवे नेक्स्ट बालेश्वर आसले खाई जातु नेशनल हाईवे साइड रे एकदम NH16 पाखे खाई आसी जीवे। हेलो भाई गुड मॉर्निंग आउ एक सुपर फ्रेश ब्लॉग को आपण मानकु स्वागत मु आसिक आज पहुंची जाइछि बालेश्वर तेणु आपण माने बेले बेले मते देखुथिबे बालेश्वर फूड ब्लॉगिंग रे आ बेले बेले देखुथिबे भुवनेश्वर फूड ब्लॉगिंग रे तो आपण माने वीडियो को भल पाइबा दियंतु से बालेश्वर हो अबा भुवनेश्वर बालेश्वर बालेश्वर वीडियो को भल पाइबा दियंतु आ भुवनेश्वर वीडियो को भल पाइबा दियंतु तेणु मु सकाळु सकाळु आज टिके टिफिन स्टॉल गोटे फूड ब्लॉगिंग करने पड़े आसी दहीबरा अच्छी तेणु कौन कौन अच्छी आपण मैंने वीडियो देखले निहाती भाव जानी पारिबे केते प्राइस अच्छी ताहा भी जानी पारिबे आ केते लोक आसी खाउचंती आ लोक मानकर प्रतिक्रिया मध्य मु नेबे आपण सब देखि पारिबे तेणु वीडियो टी मूलर शेष जाए देखंतु आ जो माने मो चैनल टी नुआ करी आछंती सो प्लीज 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 टिके सब्सक्राइब कर देबे लाइक करिवे आ कमेंट मध्य करिवे तेणु मु बेसी किछि कहूनी तबे चलंतु भाईना आसिक तांको स्टॉल टी खोले देखो पछोटे तेणु तांको पाखु जिबा सब स्टॉल विषय पचारि बुझीबा आ स्टॉल पछर जदि किछि भी कहानी थिबो ताहा भी पचारि बुझी नबा तेबे आ देरी करिबानी तबे चलंतु वीडियो टी को स्टार्ट करिबा। नमस्कार आज्ञा नमस्कार आपन नाटा जे कहले परिचय करछथि मो ना भगवान बिंदाणी घर नीलगिरी काहलिया दुकान यही सरगड़ छक स्टॉल जो लगे केते दिन तक हेला नहीं जगह आज्ञा 2 वर्ष है आज्ञा 2 वर्ष ने वेट करले आज्ञा आपण करूथिले ना एटा फास्ट 2 वर्ष स्टार्ट करथे ना मु आगु मोर काम हला रोषे करे। अच्छा अच्छा रोषे टे खिया पिया देह पा टे भल हलानी खिया पिया टे भल रहलानी बरा दिन खाली सिंगड़ा आउ सेडू गुडे एमएलए दुकान गुडे करबा आउ एमएलए इडी गुडे कॉलेज अछि पाखरे ना सेति में करछि आउ तामाने आपण आगो 2 वर्ष पूर्व तले रोसई काम कर हां मोर काम हला रोसई। अच्छा आज्ञा हमो टी देखै दियो आपण कोन कोन आइटम अछि के देख देबा हम बोल से ठीक अछि देखन मोटे खोली के देखेबे एटा अछि दही बरा। अच्छा दही बरा रहला एटा दही बरा एटा रहला आलूदम मसला एटा रहला मटर घुगुनी एटा घुगुंडा एटा रही बरा आ सिंगड़ा बड़ा सिंगड़ा भी करछन आज्ञा बरा सिंगड़ा आ एटा रही इडली आ एटा रही केवल बड़ा जाम हुए तो दुकान भिड़ हेले आ दही पानी सेठी देई होनी एटा हो दही पानी एक्स्ट्रा। अच्छा बढ़िया दही पानी एक्स्ट्रा आ आपण मैंने तो देखिले कौन कौन सब भाईना आमर आइटम सब रखी तेबे चलतु कहीं तो आसी ना आमे टिके प्रथमे खाई टेस्ट करदेबा दही बराटे केमती कौन अच्छी तेबे चलतु देखो मु कौन कहूची पड़े आसला दहीबरा तो दहीबरा टी टेस्ट कर कहवा कि लगुच जेहेतु मु तो तेल मसला खाऊनी बाहर आपने जानते तेणु खाली दहीबरा टी टेस्ट कर कहूँ कि कौन टेस्ट अच्छी आज यूजुअल जो मुझे बहुत ही भल लगे तेणु दहीबरा टी बहुत ही टेस्ट अच्छी सहित बरा अच्छी सिंगड़ा अच्छी इडली अच्छी आउ भाईना आमर करूँ तेणु आपने जो मैंने बालेश्वर अच्छा जो मैंने जाऊँच एनएच देखिए आमर 16 नंबर जातीय राजपथ आप जानते हैं यहाँ हूँ शेरगढ़ छक ये हूँ बीसीटी कॉलेज तो कॉलेज पाखे भाईना आमर बनई गोटे दहीबरा स्टॉल दहीबरा सहित जलखिया अच्छी तो खाई एंजॉय करेंगे तो मुझे तो खाई एंजॉय करदेली आपने आसतु खाँतु और टेस्ट कर आपण माने तो सुनिले मु कौन कहली मो कहिबारे कौन अच्छी मु तो जोठी जाउची सेही सेम कथा ही कहबी खाइबा भल अच्छी माने मो कहिबार अर्थ आपण माने जदि दहीबरा खाइबा को जाउचंती ता सहित आलूदम घुगुनी न खाउचंती ताहाले आपण प्रकृत दहीबरार स्वाद नेबे केमिति
ତେଣୁ ମୁଁ ତ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ ନେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ହଁ ଦହିବରା ହିସାବରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦହିବରା ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଯେମିତି ଲାଗିବା କଥା ସେମିତି ହିଁ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭାଇନାଙ୍କ ଷ୍ଟଲ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦହିବରା, ଆଳୁଦମ୍, ଘୁଗୁନି ଆଉ ତା ସହିତ ସେଉ, ମସଲା ମସଲି ଯାହା ବି ଚଟଣି ଫଟଣି ଭାଇନା ଆମର ଦେଇକି ବନେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି କେଉଁମାନେ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଖାଇବା ଭଲ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜଣେଇବେ। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଆସି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଟିକେ ଜଣେଇଦେବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇନା ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ 3ଟା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଦହିବରା, ଆଳୁଦମ୍, ଘୁଗୁନି, ତା ଉପରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କଞ୍ଚା ପିଆଜକୁ ପୁରା ଚୁନ ଚୁନ କରି ପକା ହେଇଗଲା, ତାପରେ ପକାଇଦେଲେ ସେଉ, ତାପରେ ଭାଇନା ଆମର ଟିକେ ପକାଇଦେବେ ଦେଖିବେ ରାଗ ଚଟଣି। ଓହୋ, ସେଇ ଚଟଣିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ସ୍ୱାଦ ବଢ଼େଇ ଦେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ଯିବେ ସେ ରାଗ ଚଟଣିଟି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ତେଣୁ ବାସ୍ନା ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବାସୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଗଲେ ଖାଇଲେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହଁ। ମୁଁ ତ କହିବି ଭଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇନା 3ଟା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାଢ଼ି ସାରିଲେଣି, ଏବେ ଖାଇବା ବଢ଼େଇ ଦେବେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଟିକେ ବାଇଟ୍ ନେବି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିଦେବି, ମାନେ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଭାଇନାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କିଛି କହିବେ ଆଉ ଭାଇନା ଯେଉଁ ଦହିବରାଟି ବିକୁଛନ୍ତି ଦହିବରାଟି କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବିଷୟରେ କହିବେ। ବସ୍ ମୁଁ ତ ଏହା ହିଁ ଚାହେଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁଣିବା ଦହିବରାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭାଇ। ଆଉ ଆପଣ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିକି ଭାଇନାଙ୍କର ଜଳଖିଆ କରୁଛନ୍ତି ଦହିବରା। ଦହିବରାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ 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 ସୁନ୍ଦର ଦହିବରା ଏଠିକାର। ଆସନ୍ତୁ ଶେରଗଡ଼ ଛକରେ ଏକଦମ ମାନେ ବେଶୀ ଏଠି ପାଖାପାଖିରେ ଆସିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦହିବରା, ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଏକଦମ ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି, ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠି ଆସିକି ଖାଏ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇନାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏକଦମ। ଏଠି ମୁଁ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ହେଲା ସେ ଦୋକାନ କଲେଣି, ବର୍ଷେ ହେଲା ମୁଁ ଖାଇଲିଣି ଏଠି, 1 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଠି। ଆସନ୍ତୁ କେବେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯିଏ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ନିୟରେଷ୍ଟ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ଏଠି ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ସାଇଡ଼ରେ ଏକଦମ NH-16 ପାଖରେ ଖାଇକି ଆସି ଯିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେବେଠୁ ତ ମୁଁ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି, ବୋଧେ ମିନାଣି ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ସେପଟେ ସବୁଆଡ଼େ ଦହିବରା ଖାଏ, ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥରେ ଆଇଥିଲି। ମୁଁ ଦେଖିବା ଟ୍ରାଏ କରେ, ସବୁଆଡ଼େ ତ ଖାଏ, ମୋର ଟିକେ ଫେଭରେଟ୍ ଦହିବରା। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଦେଖିବା ଖାଏ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଛି ସେବେଠୁ ମୁଁ ଡେଲି ହିଁ ଆସେ। 365 365 ଦିନ ଯାକ ଆସେ। ଇଏ ପରେ ଆବସେଣ୍ଟ ମାରିଦେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆବସେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ହଁ, ଦହିବରା ଆଙ୍କ ଦହିବରା ସଫ୍ଟ ଯାକ, ତରକାରୀ ଯାକ ଟେଷ୍ଟ, ଆଉ ଚଟଣିଟା ଯିଏ ପକାଉଛନ୍ତି ଦହି ପାଣି ପୁରା ଭାରି, କହିତେ ପଡ଼ିବନି। ଯିଏ ଥରେ ଖାଇବ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆଉ ବୁଝିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ବା ବଢ଼ିଆ, ଭାଇ ଆମକୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସେ ସବୁଦିନ ଆସିକି ଏଠାରେ ଦହିବରାଟିଏ ଖାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାବୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି, ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।